नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जानी नवा। वर्षा को नहीं बड़ खबर केन्द्रीय बंगोपसागर घूर्णिबलय सक्रिय रही यह प्रभाव में आज लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवर संभावना रही पश्चिम केन्द्रीय और तत्संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर गणमाध्यम को सूचना दी जाए। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा आगामी 48 घंटे यह अधिक घनीभूत हो पाए। यार प्रभाव में राज्य में 3 दिन धरी मध्यम प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रहिबो। आसंता 24 घंटा मध्य सारा ओडिशा हलुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी हेबो। कोरापुट नवरंगपुर और मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा ने येलो वार्निंग जारी करा जायछि। वर्षा समय 30 रु 40 किलोमीटर पवन बहिबार मध्य संभावना रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। व्यवहार हेबनी और हरिजन शब्द रेकर्ड पत्र रहिबनी अनुसूचित जनजाति व्यवहार हेबनी और हरिजन शब्द SC/ST उन्नयन विभाग पक्षर चिठी समस्त विभाग सचिव को लेखागला चिठी यह सरकारी और बेसरकारी अनुष्ठान को चिठी लिखा जाइए। समस्त शिक्षानुष्ठान को मध्य चिठी जाति प्रमाण पत्र भी रहिबनी हरिजन शब्द केवल अनुसूचित जाति ना व्यवहार करने को निर्देश दि जाइए। रेकर्ड पत्र में अनुसूचित जाति उल्लेख पर निर्देश होइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बुला कुकुर को नहीं आसला बड़ खबर राजधानी रास्तार बुला कुकुर आतंक केतेबेले दुर्घटना तो आउ केतेबेले गोड़े गोड़े कामुड़ुछंती। एहिभଳି स्थिति दिल्ली भली ओडिशा भी बुला कुकुर बंध्याकरण सह सेमानकु आश्रयस्थली रे छाड़िबा दरकार बोली कहिसंती राजधानीवासी। चलित वर्ष मे मासरू कुकुर बंध्याकरण कार्यक्रम आरंभ करिछि BMC। वर्तमान सुधा 1449 कुकुर बंध्याकरण करा जाइछि। 25 और 27 नंबर वार्ड रे एही कार्य संपूर्ण शेष हो जाइछि। 51 नंबर वार्ड रे बंध्याकरण चली सहर समस्त वार्ड रे थिया बुला कुकुर बंध्याकरण करने को निष्पत्ति नहीं BMC। केवल भुवनेश्वर नुहे सारा राज्य में बुला कुकुर आतंक चिंता बढ़ाऊे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बन्या क्षयक्षति लोक मानक मिल टंका आसिला 5 जिलार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट केन्दुझर बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर और भद्रक बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट आसी। फसल नष्ट और रिलीफ बाबद को क्षतिपूरण जिलापाल मानक पठा जाइए। पानी विशोधन अर्थ भी पठा जाइए। घर नष्ट लुगा बासन मत्स्यजीवी उद्धार कार्य खर्च भी जिलापाल को दि जाइए। जिलापाल माने क्षतिग्रस्त बैंक अकाउंट जांच करिसेंती। खूब शीघ्र क्षतिग्रस्त अकाउंट को टंका ट्रांसफर हेबो एने राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछन्ते। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एबे छात्र छात्री मैंने बही देखी परीक्षा देवे। चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। प्रकाश थाउजे बदलवाक जाऊँगी CBSE परीक्षा ढांचा लागू हेब ओपन बुक परीक्षा अर्थात बही और खाता रखी परीक्षा देवे छात्र छात्री जहाँ सत होगा जाऊँगी। परीक्षा केन्द्र में पिलामाने बही सह लाइब्रेरी मेटेरियल नहीं पारे आ परीक्षा समय उत्तर लिखापी यह व्यवहार करेंगे। ते पुस्तकर सहायता नेले भी उत्तर लिखा सीधासख कॉपी नक पिला केमिति एहाकु निज अंदाजरे केमिति भाव लिखुंट ताकू ही देखी मार्क मिल। भाषा गणित विज्ञान भली विषय रे नियम लागू हेबो। शिक्षा वर्ष 2026-27 रु एही नियम लागू करने जाउछि। आउ नवम श्रेणी पिला देवे ओपन बुक परीक्षा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसिला नुआ योजना जमा करतु टंका मिलिबो मासकु 12,000 टंका। चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। जदि आपण वर्तमान अवसर प्राप्त एवं FP पांठी एवं ग्राच्युटी टंका पाइछंती तेबे आपण एही पांठी विनियोग करी प्रति मासरे पेंशन पाई परिबे। एतबे आपनकु 1 लाख टंका विनियोग माध्यम रे अन्युइटी किनिबाकू पड़िबो। LIC कैलकुलेटर अनुसार जदि आपण वार्षिक 30 लाख टंका किणंती तेबे आपनकु प्रति मासरे 12,388 टंका पेंशन मिलिबो। ए हेउची इमिडिएट एन्युइटी प्लान। ए योजना अधीन रे वार्षिक क्रय करने व्यक्ति बयस अतिक्रम 40 वर्ष हेबा उचित। सही समय रे एथिपाई सर्वाधिक बयस सीमा 80 वर्ष हेबा उचित। आपण वार्षिक सर्वनिम्न 12,000 टंका वार्षिक क्रय करेंगे तथा विनियोग पर सर्वाधिक कौन सीमा ना। जेकोसी व्यक्ति थरे प्रीमियम देवा परे वार्षिक 6 मासिक त्रैमासिक किंबा मासिक भित्तिर यह योजना अधीन में पेंशन पाइपर। LIC सारला पेंशन योजना अधीन में जेकोसी व्यक्ति पॉलिसी आरंभ 6 मास पर लोन नहीं पारे। मृत जीवन वार्षिक विकल्प वार्षिक मृत्यु समय पत्नी लोन सुविधा पाइपर। अधिक जानापी आप निकटस्थ LIC ऑफिस रे जाई जोगाजोग करेंगे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जमी बदल में मिल जमी नदी गतिपथ बदलाई दान भी साजिছে। अस्तरंग देवी नदी गतिपथ बदलाई मनीषमय हेबार अस्तरंग ब्लॉक रो बहु गाँ
ଚାଷ ଜମି ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୁଣା ନଦୀ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବହୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ବାଙ୍କୀ କୁଶପାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ନଈରେ ପଶିଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଷ ଜମି ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବେ ସରକାର, ଏନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜମି ହରାଇଥିଲେ ଜମି ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭର ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ମହାପ୍ରସାଦ। କିଛି ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କାରଣ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନିଆଗଲେ ତାର ପବିତ୍ରତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ସହମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏହି କାମ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାଗଣା ଚାଉଳ କି ଗହମ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ନକଲି କାର୍ଡ ଏବଂ ଜାଲିଆତି କାର୍ଡକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 6 ମାସ ପାଇଁ ରାସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ସମସାମୟିକ ଭାବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜମା କଲେ ଏହା ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର EKYC କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। EKYC ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ବିହାରରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ କୋସି ସମେତ ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପାଟନା, ଭାଗଲପୁର, ବେଗୁସରାଇ ସମେତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ନବଗଛିଆରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ର 70% ପାଣି ଭାସି ଆସିଛି। ପାଟନାର 7ଟି ବ୍ଲକର 24ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛି। ବେଗୁସରାଇରେ 137ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଅଗଷ୍ଟ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସବୁ ଅଫିସକୁ ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ 10ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ଦିଗକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ଖାରବେଳ ନଗର ଏବଂ ଲୋକସଭା ଭବନରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଫିସ ଆସିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। 10 ଦିଗକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 9 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାସୁଖ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଜନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଏକ ସୀମା ବଳ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ସେନା ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ 9 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में 5 वर्ष कम वयस्क 60% शिशुंकर आधार कार्ड नहीं। राज्य में 5 वर्ष बयस भितर पिला संख्या हो 32,48,632। एथिर मात्र 12,73,211 जन आधार पंजीकृत होती। सेहीपरि 5 ରୁ 18 वर्ष बयसर मात्र 9% शिशु आधार पंजीकरण होना। इथिपाई अंगनवाड़ी केन्द्र में आधार कैंप कर नवजात शिशु हस्पिटाल डिस्चार्ज होगा मात्रे आधार पंजीकरण कर निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। भुवनेश्वर थार हिट एंड रन मामला थार चालकों लाइसेंस रद्द कर एक कठोर पदक्षेप नेब परिवहन विभाग। लाइसेंस रद्द नहीं आरटीओ 2 देले सूचना। तेबे हिट एंड रन मामलें फसी थार गाड़ी जटणी अंचल रही सूचना जनापड़ी। गतकाली थार धक्का 2 जन जीवन चली जाता। 8 वर्षीय नाबालिका जीवन जाइथिया बेले तांको मां को हॉस्पिटल भर्ती कर दैथिला। हॉस्पिटल चिकित्सित अवस्था रे तांकर भी जीवन चली जाइछे। ए घटना को नै उत्तेजना भी बढ़िथिला। तेबे मृतकंको परिवार लोके टायर जली रास्ता रखिबा सह प्रतिवाद मध्य करथिले। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। केंद्र कैबिनेट मंत्री 3 बड़ प्रस्ताव को अनुमोदन दैछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षतार होइथिबा ए बैठक रे 18,541 कोटी टंका योजना को मंजूरी मिली। देशर 4टी नुआ सेमिकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दिया जाइछे। ए योजना बाबद रे प्राय 4,594 कोटी टंका खर्च करा जिवो। नूतन सेमिकंडक्टर प्लान ओडिशा, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश रे स्थापन करा जिवो। कैबिनेट बैठक पर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ए सूचना दैछन्ति। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बड़ घोषणा करिसन्ति। दि वॉल स्ट्रीट जर्नाल एक रिपोर्ट अनुसार ट्रम्प कहते सुना उपर कौन शुल्क लागू हेब नहीं। पूर्व कस्टम्स और सीमा सुरक्षा विभाग कहते सुना उपर भारी टिकस लागू कर किंतु ट्रम्प ए विषय स्थिति स्पष्ट करिसेंति। ट्रम्प ए घोषणा पर एपरी समय करिसेंति जेतेबेले भारत और रूसिया सहित तांकर उत्तेजना लागि रही। ट्रम्प भारत पर 50% शुल्क लागू करिसेंति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चांदा मांगिले बंधा हेबे। पार्वण पर जदि कई जबरदस्त टंका मागुछंती ताहले बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। से ब्लॉक किंबा पूजा कमिटी कर्मकर्ता हुंतु नचेत असामाजिक युवक समस्त को गिरफ्त करा जाई कोर्ट चालान करा जिवो। एभली किछि कड़ा आभिमुख्य देखाइछि कटक पुलिस। गणेश पूजा को मात्र 3 सप्ताह बाकी रहिता बेले एबठार असामाजिक युवक एवं अमानिया कमिटी को साबाड़ करने को पुलिस एभली नीति आपणाइछि। एने कटक पुलिस पक्षरु एक स्वतंत्र मोबाइल नंबर खूब शीघ्र जारी कर सूचना मिली। तो सारा दिन यह बसा और गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब रखुद और वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।